रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवीरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाकरगुणनिधिं विप्रप्रियधार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धदशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते यद्रूपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्री मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय, लक्ष्मणलाल जी की जय, भरतलाल जी की जय, शत्रुघ्नलाल जी की जय, सीता देवी की जय, संकटमोचन जय हनुमान की जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु मानक नमस्कार। आपण माने पूर्व अध्याय शुणी महादेव देवता मानकु कहउचंती मु प्रतिज्ञा करी कहूची देवता मानक मुख को चाहि कहउचंती मते यज्ञ रे अविर्भाग न देथिबारु एई धनुरे तुम मानक मुंड काटी पकाइबी। जदि ए प्रतिज्ञा पालन न करि पारिबु आज ठारू ए धनु को धरिबो नाही। ए कथा शुणी देवता माने मन भीतर बहुत डरीगले। महादेव को स्तव करिबारे लागिले। जहा हो देवता मानक स्तवरे संतुष्ट होइगले महादेव। तापरे शिव कहले मोर प्रतिज्ञा पुणी तमे देवता माने विफल करदेल, स्तवरे संतुष्ट करदेल। एणु प्रतिज्ञा जदि विफल हैला आज ठारू ए धनु आउ धरिबी नाही। सेठू फोपाड़ी देले धनुटी एमिति फोपाड़ी देले जे सी जाई कैलाश पर्वत उपरे पड़िला। तापरे जनक राजा कहले आंभ पूर्ववंश रे निमि नाम जड़े विख्यात राजा थिले। तांका पुत्रर नाम देवराज। सी भी राजा होइतिले। देवता माने से देवराज राजा को संतुष्ट होई देवराज राजा को ये महाधनु को देइतिले। मो पूर्वपुरुष माने ये महाधनु को देवता भली पूजा करती। मु भी मध्य देवता भली पूजा करी आसुची। तापरे आमर जो यज्ञ चली ये यज्ञ पूर्वरु आमर अच्छी यज्ञ भूमि लंगल रे हल हेब। सेथिपाई एई यज्ञ भूमि हल करिबा बेले फाल मनरे गोटिए सुंदरी कन्या पाइलु। ए यज्ञ करिबा पाई मुनि ऋषि आसीथिले। पृथ्वी बा माटीरू से कन्या जन्म होइतिबारु बा पाइथिबारु मुनिगण माने तार नाम रखिले सीता। नाम देई सारी मुनिगण माने कहिले हे जनक आंभ मानकर गोटिए कथा तुमे रखिब। मु कहलु कहंतु महामुनि। से माने कहिले तुम्भगरे जो धनु पूजा करुछ से धनु को जी सर जोखिला बेले जी भांगीदेव ताकू ए कन्या तुमे प्रदान करिब। तांक वाक्य मानी मु पण करिछि। केही जदि से धनु को हाथर टेकी गुण चढ़ाइबे ये अजनी संभूता कन्या से पाइब। सीता स्वरूपिणी कन्या एबे युवती होइछि। सेइथिपाई लक्ष्य राजा पूर्व डकाइथिले। धनु आनी देखाइली। गुण देवा तो दूरर कथा धनु टेकी पारिले नाही। तेणु मु तांकु कन्या देवा पाई
ମନା କରିବାରୁ ମୋର ମିଥିଳାପୁରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ। ଏହିପରି ବର୍ଷେ ଉପଦ୍ରବ ସେମାନେ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତପସ୍ୟା କଲି। ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେବତାମାନେ ବର ଯାଚିଲେ। ମୁଁ ଉପଦ୍ରବ କଥା କହିଲି। ରାଜାମାନେ ମୋତେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ଦେବତାମାନେ ଦେବାରୁ ଡରିକି ରାଜାମାନେ ପଳେଇଲେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବାଣାସୁର ଆସି କହିଲା, କି ଧନୁ ରଖିଛୁ ଦେଖା। ହେ ରାଜା, ଶୀଘ୍ର ଦେଖା, ସେ ତ ବଳିଷ୍ଠ। ମୁଁ ଆଣି ଧନୁ ଦେଖାଇଲି। 1000 ହାତରେ, ତାର 1000 ହାତ, 1000 ହାତରେ ବି ସେ ଟେକି ନ ପାରି ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହେଲା। ତାପରେ ଚେତା ପାଇ ଲାଜରେ ପଳାଇଗଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଶ୍ରବା ଋଷି ପୁତ୍ର ରାବଣ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଆସି ଆକାଶରେ ରହି ତାର ଦୂତ ଶୁଭସ୍କଳ ତାକୁ ପଠାଇଲା। ସେ ଦୂତ ମୋତେ କହିଲା, ରାକ୍ଷସଙ୍କ ରାଜା ବୀର ଦଶାନନ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ଧନୁ ଦେଖିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି, କେତେ ମହାବୀର ସହିତ ବଳିପୁତ୍ର ବାଣାସୁର ବି ଦେଖିକି ଡରି ପଳେଇଲେଣି। ରାବଣ ଦେଖିଲେ କି ଫଳ ମିଳିବ? ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପରେ ସେ ଦୂତ ମୋତେ ରାଗି କହୁଛି, କିଏ ନ ଜାଣିଛି ରାବଣର ପ୍ରତାପ? ଏ ଚରାଚର ପୃଥିବୀକି ବାସୁକି ଟେକିଛି। ସେ ବାସୁକି ଶିବଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ହାର ହୋଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଗଣନାଥ, ପାର୍ବତୀ ସମସ୍ତେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ରାବଣ ଯାଇ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲା। ତୁ ରାବଣର ବୀରପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହୁଁ? ଧନୁ ଖଣ୍ଡେ ଘରେ ରଖିଛୁ ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଏତେ କଥା କହିବା କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସେ ଧନୁକୁ ମୁଁ ପଣ କରିଛି। ସେ ଧନୁକୁ ଭଗ୍ନ କରି ରାବଣ କନ୍ୟାରତ୍ନ ନେଇଯାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ଇଏ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣ କଥା ଆକୁ ଦରଖଣ୍ଡିଆ କରିବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ତା'ର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କ'ଣ ଏ ଦିନହୀନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ? କେତେ ପ୍ରବଚକ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।